Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, all sixth grader of Cordoba Islamic School. How are you doing today? I'm sure all of us are doing well, and also me, okay? And hope Allah subhanahu wa ta'ala will always protecting us. Amin. Okay, this is my time for English lesson. Okay, with Missy Ino, of course. Missy In will teach you the rest of the questions. Okay, but before we start our lesson today, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Amin. Okay, class. So, minggu lalu, Miss In sudah membahas soal sampai nomor 29, right? Okay, now I will continue it from 30 until 40. Okay, siap-siap. Please prepare first your notebook and also your pen or pencil. Okay, just prepare it first. Okay, Miss mulai. Untuk membaca teksnya ya, untuk soal nomor 30 sampai nomor berapa ini? Sebentar, Miss cek dulu. Sampai nomor 32, okay? 30 until 32. Okay. Please listen to Miss Iin. My daily routine. Dita is 11 years old. Dita umurnya 11 tahun. She lives in Tangerang. She usually gets up at 7:45. Dia biasanya bangun tidur jam 8 kurang 15. Oh my god, it's so late. She gets a shower, get dressed, and then brush her teeth. Oke, itu kegiatan dia sehari-hari ya. Setelah bangun, get shower, mandi, berpakaian, kemudian gosok gigi. After that, she has breakfast. Setelah itu dia sarapan. For breakfast, she usually has tea and fried rice. Biasanya dia sarapannya dengan secangkir teh hangat dan juga nasi goreng. Okay. Then she grabs her school bag and goes to the bus stop to catch the school bus. Setelah itu, dia akan mengambil tas sekolahnya, kemudian akan berangkat menuju ke halte bus untuk menunggu bus di sana ya, bus sekolahnya. Classes start at 8:30. Sekolahnya dimulai pada pukul 8:30. Half itu kemarin berapa? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Setengah jam, oke, 30 menit atau setengah jam. Lewat dari jam 8, berarti jam 8:30, oke, mulai kelasnya. And finish at 4:30. Dan selesai jam 4:30 atau setengah 5. Wow, sore sekali ya. She usually has lunch at the school canteen with her schoolmates at about 12 o'clock. Her best friend is Amy, and Dita always sits next to her at lunch. Sahabatnya bernama Ami, dan biasanya ketika lunch atau makan siang, pasti Dita duduk di sebelahnya Ami. Okay. After school, she returns home and does her homework. Ketika pulang sekolah, dia langsung kembali ke rumah dan mengerjakan PR-nya. She is a very hardworking pupil, and she never misses a school task after homework. Oke, dia pelajar yang sangat rajin sekali, tidak pernah melewatkan tugasnya. Oke, she usually listens to music and watch television a bit. Biasanya dia mendengarkan musik kalau udah selesai nih tugas sekolahnya. Selanjutnya untuk mengisi waktu luangnya, Dita akan mendengarkan musik dan juga nonton televisi kadang-kadang ya, tidak selalu, but a little bit. Hanya sesekali aja. At 7:30, ketika jam 7:30 atau setengah 8, it is time for dinner. Waktunya Dita untuk makan malam. Dinner, okay. Then she usually reads a book or chat with her parents for a while.
Setelahnya, biasanya Dita akan menghabiskan waktu dengan membaca buku atau mengobrol dengan orang tuanya. And finally, she goes to bed at about 10 o'clock. Kemudian, akhirnya dia akan tidur ke pukul 10 malam, pukul 10. But before that, she brushes her teeth. Dita is a happy little girl. Sebelum tidur, Dita pasti gosok gigi dulu. Dan Dita adalah gadis yang sangat bahagia sekali, dalam hidupnya. Number 30. Dari soal tersebut, 30, Dita is blah 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 years old. 12, 11, 8, 10. Tadi sudah diceritakan di awal. Dita is 11 years old. Jadi jawabannya adalah B. 31. Dita's best friend is Mia, Maya, Amy, or Dita. Dita is just name, ya. So, tadi Miss sudah bilang teman dekatnya atau sahabatnya bernama Amy. 32. Dita goes to bed at. Dita tidur jam berapa? Jawabannya ada 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 7 o'clock. Tadi ada she goes to bed at about 10 o'clock. So jawabannya 10 o'clock. Check. Now we go to 33 until 35. It's reading text again. Please listen to me again, ya. It's about hobby. The title is Hobby. Irfan's hobby is reading. Ingat ya. Hobinya Irfan adalah reading, membaca. He enjoys reading a book when he is free. Dia sangat menikmati untuk membaca buku ketika dia mempunyai waktu yang luang. Ingat ya, kalau reading text, kamu ingat-ingat peristiwa-peristiwa pentingnya yang mungkin ada di soal. Kamu ingat-ingat, contohnya tadi, hobi Irfan adalah reading. Pasti ada nanti ya. Next. He started to do it when he was 4 years old. Nah, dia mulai suka membaca ketika umurnya 4 tahun. The first time he did it, he felt interested. Ketika pertama kali membaca, dia sangat merasa tertarik, ya. Wow, menyenangkan ya baca. Maybe that's, ya. So he kept reading. Jadi dia tetap lanjut hobinya itu, membaca. The teachers always taught him to read the difficult words. He was happy when he read a story with a happy ending. He was thrilled when he read a detective story. He enjoys reading because he likes to explore the imaginative world. Ya, dia sangat menikmati membaca karena dia suka untuk mengeksplor dunia, ya, dunia imajinasinya itu. There are a lot of advantages of reading. Ada banyak manfaat dari membaca. Reading can make him relax and calm. The first one, reading can make him relax and calm. Dapat membuat relax dan calm. Relax, santai gitu, calm ya. He can also learn new vocabulary items. Bisa dapat banyak vocab juga, kosakata. Reading then he can further improve his English. Dia bisa memperbaiki bahasa Inggrisnya. Next, moreover, it can give him an unlimited imagination, so he can write books in the future. He can learn the different cultures and customs of other countries in the world too. Dia juga dapat mempelajari perbedaan budaya, dan kebiasaan. Cultures is budaya, customs itu kebiasaan, of other countries in the world, dari setiap negara di dunia. Setiap negara pasti punya ciri khas budaya dan juga kebiasaannya di negara tersebut, ya. He reads at least 1 hour every day. Si Irfan ini membaca setidaknya 1 jam sehari. Itu minimalnya. Maybe can more than that. He reads book by himself. He usually reads it at home. He wishes he could read different kind of books because it might be very challenging. Sangat menantang sekali. Number 33. Soalnya, Irfan's hobby is, it's really easy. Reading. Number 34.
There are a lot of advantages of reading. Ada banyak manfaat dari membaca. If one can learn. Silakan dipilih yang paling tepat yang mana. The different cultures and custom of other countries in the world too. The different places, different books, different people in the world. Oke. Yang benar adalah A. The different cultures and customs of other countries in the world. Okay, next, 35. How long does Arif read every day? Berapa lama biasanya Arif membaca sehari? He reads at least 1 hour every day. He reads at least 2 hours every day. He reads at least 3 hours every day. Or he reads at least 4 hours every day. Every days. Okay. Karena at least berarti minimalnya. Tadi sudah disebutkan. Minimalnya dia membaca setidaknya 1 hour. Okay, so the answer is A. Ya, kiddos. Now we go to essay. Okay, kita ke uraian ya. Answer the question with the correct answer. 36. Ini ada dua pertanyaan. The first and the second. The first one. What is the color of Indonesian flag? Pasti semuanya tahu, merah, putih. But, cara menulis atau menjawabnya yang kemarin banyak salah, hanya sedikit saja yang benar. Oke, Miss Iin kasih tekankan lagi ya, Miss Iin tekankan lagi. I want to stress it again to you. Ketika menjawab soal bahasa Inggris, please make it complete. Harus complete, karena itu poin sekali ya. Contohnya, ya oke, di nomor ini ya, Miss langsung bahas. What is the color of Indonesian flag? Apa warna bendera Indonesia? Yang ditanyakan poinnya adalah warna, garis bawahi, the color. Oke, jadi kamu kalau mau menjawab jangan langsung red and white. No, memang benar, tapi poinnya juga sedikit, tidak full ya. Jika poinnya di soal ini 2, mungkin hanya dapat 1 atau mungkin setengah ya. Yang benar adalah dari poin yang ditanyakan dulu. Yang ditanyakan adalah color. Jadi kamu dari the color dulu. The color of Indonesian flag is apa? White and red. Oke. The color of Indonesian flag is white and red. Kenapa is? Karena kita fokus ke color of Indonesian flag-nya, bukan red and white-nya ya. Oke. Next, number B. What is the color of this fruit? Oke, itu ada 2 warna. Oke, dalamnya warna putih, luarnya warna merah. Sama aja seperti Indonesian flag ya. Oke, ini cara menjawabnya berarti 2 ya. Tapi ingat, dari poin yang ditanyakan dulu juga ya. The color of this fruit, the color of, the color inside the color of this fruit in inside is white and in outside is red. Okay, Miss ulangi. The color of this fruit in inside is white, in outside is red. Jadi harus terperinci. Okay, 37. Ini sangat mudah sekali, I think. Write the numbers in words. Write the numbers in words. Ingat, tulis nomor di bawah ini ke dalam kata. Ya, kemarin ada yang salah juga. Oke. 32. In English adalah 32. 18. 18. Oke. So really easy, right? Yang kemarin salah dibenarkan ya. Salah persepsi aja sih. 38, 38. Write the negative forms of these sentences. Negative. Ingat. Kalau, kalimat pernyataan itu ada 3. The first, positive. The second is negative. And the last is interrogative. Positif contohnya seperti pada soal ini. We go to school every day. We go to school every day. Jadi berupa pernyataan aja sih ya, affirmation gitu. We go to school every day. Kami pergi ke sekolah setiap hari. That's positive.
Negatifnya adalah kalian tinggal menambahkan kata not. Ya, with not. Oke. Ini bentuknya everyday, berarti present tense. Oke. Oke kelas, ini penjelasannya untuk present tense ya. Present tense itu menyatakan satu kegiatan yang berlangsung setiap hari, kemudian kegiatan yang berlangsung ketika berbicara, dan juga kebenaran umum. Nah, dalam contoh kalimat pada soal itu adalah pengertian yang pertama, kegiatan yang berlangsung setiap hari. Jadi keterangan waktu yang digunakan adalah every day, every morning, every night, pokoknya semua yang menggunakan kata every. Oke. Nah, untuk contoh kalimatnya ada yang berbentuk verbal juga nominal. Verbal itu kalimat yang menggunakan verb yang ada kata kerja di dalamnya. Oke, untuk contoh kalimat positifnya, I read book every day. Saya membaca buku setiap hari. Kalimat negatifnya itu I don't read book every day. Kenapa jadi don't? Oke. Untuk verb, jika memang verbnya tersembunyi atau apa, itu penggantinya adalah do dan does ya. Do or does. Nah, begitupun ketika dia bentuknya negatif itu menjadi don't or doesn't. Oke. Kenapa di sini tidak ada do? Karena sudah ada read. Oke, verbnya di read ya. Sedangkan untuk keterangan di negatif itu menggunakan kata don't. I don't read book every day. Dan untuk kalimat interrogatifnya, do I read book every day? Nah, do-nya ke depan. Itu untuk verbal. Kemudian untuk nominal. Nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Dia menggunakan kata bantu berupa to be. Oke. Contoh kalimat positifnya, I am a teacher. Oke, kalimat negatifnya hanya tinggal menambahkan kata not setelah to be. I'm not a teacher. Dan kalimat interrogatifnya, to be-nya di depan. Am I a teacher? So, untuk soal yang tadi disebutkan, kalimat negatifnya adalah we don't go to school every day. Oke, thank you. 39 sekarang. Look at the price list. Lihat ke price listnya. Chicken is 6,000 and then meatball is 8,000 rupiahs. Milkshake is 5,000 rupiahs and oranges is 5,000 rupiahs. Okay. The questions is how much is glass of orange juice and a chicken? The first one please edit first. Addition ya. Ini kamu tambahkan dulu harganya. Orange juice berapa harganya? 5.000. Chicken 6.000. 5.000 ditambah 6.000 11.000. Dan kalimat akhirnya untuk jawaban seperti yang nomor 36 tadi harus lengkap. Must be complete. Oke, kalau tidak salahkan atau poinnya juga berkurang ya. Oke. Ini poinnya apa yang ditanyakan? How much is a glass of juice and chicken? Jadi yang ditanya harga segelas orange juice dan chicken. Jadi jawabannya harus seperti ini. A glass of orange juice and a chicken is 11,000 rupiah. Gitu ya, harus lengkap. Okay, now the last question is 14. Write the meaning of the sign. Okay, the first one, A is, ada gambar rokok di sana dan disilang. Berarti no smoking. Udah benar, no smoking. Kalau ada yang jawab no smoking area, oke juga. No smoking here, oke juga. Intinya adalah no smoking. Oke. Dan the last is, ada huruf P dan dicoret. Oke. That's right. No parking. Tidak boleh parkir. Seperti tadi, no parking area, it's okay. No parking here, it's okay. Okay? It's really easy, right? Okay, kiddos, for our 6th grader of Cordova Islamic School, I think this is the last of our meeting for today. Thank you so much for all kind attention. For the next, please, be careful in reading the questions.
Jangan sampai salah pemahaman, salah tafsir lagi. Oke, jawab yang teliti ya. Oke, dan lebih komplit. Lihat dulu bentuk soalnya seperti apa. Oke, I think that's all for today. Before we close our lesson today, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise be to Allah, the cherisher and sustainer of the world. Amin. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drop it.